स्पीकर सर, फुडें आमी पळयता की सेक्शन 80 एंड 84 वॉटर सप्लाय हो खूप गरजेचो, व्हेरी इम्पॉर्टंट स्पीकर सर. कित्याक आयज तुम्ही पळयता की प्रत्येक कडेन मेगा प्रोजेक्टाचो आवाज जाल्लो आसा, मल्टी ड्युलिंग प्रोजेक्ट येवपाचो आवाज जाल्लो आसा. सो हांव वाचून दाखयता. द पॉवर ऑफ द पंचायत टू डू इन्स्पेक्शन रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर being issuing any NOCs before issuing any NOCs permissions for the multi-dwelling units and mega project, and based on the report decided on the permissions स्पीकर सर, हांगा आमी कितें म्हणटा की जेन्ना व्हडलो मेगा प्रोजेक्ट येता, मल्टी ड्युलिंग बिल्डिंग येता, जाल्यार त्या विलेज पंचायतीन असेसमेंट करपाची गरज आसा की उदक खंय आसा, उदक आसा तांकां, उदक ना, तेजेर पर्टिक्युलर स्टडी करपाची गरज आसा. आनी उदक आसा नाजाल्यार दिवपाक शकता, ना उदक ना नाल्यार दिवंक शकना. सो नो वॉटर नो प्रोजेक्ट. नाजाल्यार अशें जातलें की प्रत्येक कडेन इश्यू जायत रावतलो. आतां हांवें तुमकां सांगलेलें आसा, आमच्या मतदारसंघात कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायत थंय कितलेशे प्रोजेक्ट येता, मात उदकाची समस्या इतली गंभीर आसा की आयज लोक परत परत आमकां फोन मारता. ही पंचायतीक रिस्पॉन्सिबिलिटी येवपाक जाय. तशेंच आयज रिसंटली आतां कारांबोलीम पंचायत पयर काल तेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या, कितलेशे 100-150 लोक थंय आसले. तेंच्यांनी सेम सांगलें की आमकां उदक सारकें येना, हांगा 84 फ्लॅट्स येता आनी आमकां कांयच खबर ना. सगळे प्रोविजन जे आसा ते TCPच्या थ्रू सगळे मेळटा. सो हांगा हें इन्क्लूड करपाची खूब गरज आसा आनी वॉटराची अवेलेबिलिटी डिसायड पळोवपाक जाय.